bukan yes or no. Kita nak tahu kan macam mana hubungan dia. Is it negative relationship, positive relationship ke macam tu. Okay. So kalau kamu tanya is, question dia is, jawapan dia yes or no. Yes So or dia nak no. menampakkan, betul tak saya cakap? Yeah. Mungkin setuju tak? So kamu kena menampakkan relationship. So the right question saya rasa, yes, what is the relationship between perception and effectiveness? Macam tu. Alright, Okay. Tata. What is the relationship antara practice and effectiveness? Okay. Efficiency and effectiveness. Tapi you have to make sure memang before this orang pernah measure antara perception dengan effectiveness of e-learning. Antara practice dan effectiveness of e-learning. Efficiency and effectiveness of e-learning. Kena ada orang measure before this. Kalau tak ada, nanti kamu akan ada masalah to get the soalan question survey nanti. Sebab kita tak nak, kalau boleh nak avoid untuk bina a new questionnaire, because developing a new set of questionnaire ni require satu PhD punya thesis, dissertation. Okay, so dia akan ambil masa. Okay, so that's why kalau boleh betul-betul tak ada orang kaji perception and effectiveness of e-learning. Practice and effectiveness of e-learning. Efficiency and effectiveness of e-learning. Kalau kamu boleh buktikan, yes, there are a few previous research yang pernah buat yang kaji specifically these three relationship ni, then you are good to go. Okay? Okay. Right, Doctor. Okay, research question. Okay. For my research objective is like this. Is it got any problem? So bukan weather lah. Okay, to study ataupun to dia bila quantitative, the word sama ada to examine, to measure, macam tu lah. Kalau nak measure semua. Sebab kita we are measuring the same thing, which is the relationship kan. To measure the relationship between perception and effectiveness of e-learning. Yang kedua, to measure the relationship between practice and effectiveness of e-learning during COVID-19 among UEM student, for example, kan? Saya nak record juga yang ni Koklah nanti kamu nak tengok balik kan? Okay. So same goes to the third one. So to measure the relationship between efficiency and effectiveness of e-learning during COVID-19 among UUM student. Itu cara tulis lah. Okay, so ada consistency antara research question and research objective. Alright, boleh? Okay, boleh. Then we go to method. Okay. For lastly, my methodology is using quantitative method. The first one is pilot test. And the second is data collection, 100 to 150 respondents. And separate into 5 sections. And the third one is using data analysis. Okay, how do you know you will have 5 sections here? I have set the question in the Google form already. Okay, dah ada soalan Okay, yes. so after this we are going to look for questionnaire pula lah lepas ni kita tengok macam mana. Just make sure memang adalah soalan macam contohnya efficiency, ada soalan-soalan. Ada berapa soalan untuk efficiency? Ada bagi efficiency ni je agak lebih kurang je 4 to 5 question ada? Ada 5, Lebih kurang 5 same goes to yang saya nak tengok tu perception. Apa soalan-soalan perception, tapi tak apa. Okay, kita pergi berhenti sampai sini dulu because kamu kena baiki dulu research question and research objective. Okay, bagi dia nampak clear. Dan framework nanti kalau kamu nak lukis framework, make sure framework the IV and DV in the same picture ataupun same figure lah kan. Ada IV here and DV here, so you have the arrow. Okay, because the arrow will determine which one is IV and which one is your DV lah. Okay? Okay, just for the methodology here, okay, you are going to use quantitative. And because I think, first of all, we are going to look at whether we have the population list. So, do you think you are able to get the population list for UUM student? Boleh dapat tak? Daripada 1 hingga 23,000 tu. Agak-agak boleh dapat tak? Tak pasti boleh pergi mana ambil. Okay. Satu memanglah ada benda tu kat ICA kan, tapi biasanya dia PNC lah, because not only need to have the name, tapi kena ada dia punya contact number juga, because you are going to blast the survey questionnaire kan.
Yeah. Tapi if itu adalah kalau kita nak guna random sampling. Okay. But if we cannot have dia punya population list because the PNC kan, private and confidential punya issue or problem, then you need to go for non-probability sampling. So for non-probability sampling, again, one of the paling mudah lah method yang kamu boleh guna adalah macam yang saya mention before in our class, dekat kawan kamu adalah guna purposive sampling. So you purposely select the respondent based on your criteria, which is what is the criteria for your research ni to be included dalam research ni or sebagai respondent? At umur semester macam ni No, dia mesti student UUM. Kan? Because kamu punya tadi scope tadi kan, nak test online e-learning ni among UUM student, right? Betul tak? Ya, So betul. you have to make sure hanya UUM student jawab. Okay, sebab kamu kat sini kamu tak kata nak tengok apa perbezaan antara kata apa Yang luar punya. semester dan sebagainya kan. Okay, so you have to make sure kamu punya participant ni atau respondent adalah student UUM. student. So awal-awal soalan tu macam saya kata sebelum ni dah tanya. Adakah kamu ataupun nak tahu, senang kita nak tahu UUM student ke tak, kita tanya dia school mana. Kan? So kalau dia jawab STML ke apa-apa, so kita tahulah dia adalah UUM. Kan? Kalau dia sebut others ke atau dia tulis yang selain school dekat UUM yang ada, so kita akan exclude lah that respondent from the research ni. Boleh? Boleh, Doktor. Okay, so for the quantitative, please baca non-sampling sampling method, and please baca on ni tadilah purposive sampling. Okay? Right. Okay, so thank you. So nanti RQ dengan OO betulkan balik. Dia dah okay tapi dia sounds macam confuse kita kan. Jadi kalau macam kita boleh specifically cakap you are going to test the relationship between A and B, then kita dah tahu dah, straight away kita tahu, oh this is your IV and this is your DV. Ini apa yang kamu nak test kan. Okay, boleh? Okay, terima kasih, Doktor. Alright, thank you. Next. Boleh, sejingkian kalau kamu nak stay pun boleh, kamu nak left dulu pun boleh, okay? Thank you very much. Thank you, Doktor. Right, next apa? Siapa nak yang tadi cakap tadi? Siapa yang bersuara tadi? Anasha, okay. Alright. Okay dah, nampak. Okay. Okay. Okay, Sat. Okay, Sat. Okay, kita go one by one terus So for your first objective, ini supervisor semua dah tengok dan dia approve lah. Any discussion on the objective dengan research question? Dah. Dia ada komen very specific setiap satu and dia nak macam ni ke as untuk objective. Okay, okay. Bagi besar balik, show balik. Okay, to identify factors here ni, macam mana kamu nak dapatkan result untuk ni nanti? Kamu akan buat soalan dan respondent akan tulis ke faktor-faktor yang menyebabkan dia stres? Ataupun kamu dah ada set soalan? Senaraikan. Okay, so dia akan tick. Okay, so tick dia boleh tick lebih daripada satu lah. Alright. So kat sini kita kata adakah kamu nak ukur sebarang relationship dekat A ni? Okay, relationship apa nak ukur? Okay.
Okay, itu adalah faktor. That factor tadi nak tengok kepada relationship dengan apa? Untuk A saja, untuk A saja, objektif A. Okay, tapi kat sini yang A ni kamu cakap nak identify. Kan? Baru nak identify, kamu tak measure relationship kan? Sebab tu kamu kena faham. Okay, so A ni sebenarnya you are not going to measure any relationship kan? Kamu just nak tengok apa faktor-faktor antara 3 faktor tadi yang menyebabkan student tu stress, right? Kamu nak tengok faktor saja. Kalau saya boleh imagine, after this, maksudnya kamu minta dia jawab dan kamu akan datang dengan pie chart ke apa-apa. So, the most rated factor adalah contoh for example kan. Apa tadi? Academic Ada apa? Academic factor. Follow by apa factor? And third factor. Macam tu kan? Okay, so kamu kena faham A ni you are not going to measure anything yet on the relationship. Okay? So apa method yang kamu kena guna untuk kat sini ni, untuk A ni? Maksud saya, method untuk analisa. Kalau relationship, kita tengok correlation. Kalau A ni kamu tengok guna apa sebenarnya? No? Observe tu kamu tengok macam mana daripada observation tu kamu nak keluarkan dalam bentuk data yang kamu nak baca, yang kamu nak jawab faktor apa yang menyebabkan orang stres ni. No, sebab ini bukan artikel kan. Ini adalah kamu tanya kawan kamu yang akan jadi responden nanti kan. Ataupun unless memang kamu nak cari daripada artikel lah. Tapi tadi kamu kata ada set of question, nanti responden akan jawab yang mana dia faktor yang menyebabkan dia stres kan. Okay, so A ni sebenarnya kamu akan menggunakan descriptive statistic. Okay, descriptive statistic. Descriptive statistic ni maksudnya kamu akan describe data yang kamu dapat. Nanti for example, kamu ada 3 faktor tu, kamu ada 100 orang responden. So let's say 50 orang jawab faktor A. So kamu akan menggunakan descriptive statistic, kamu kata 50% of the respondent merasakan faktor A adalah faktor yang menyumbang kepada stres. So kamu boleh kata out of 3 faktor ni, faktor A ni yang paling menyumbang kepada stres based on descriptive statistic. Okay? Boleh? So because apa? A ni kamu tak measure apa-apa relationship lagi. So kita tak guna correlation ke apa-apa bukan. So A you are going to use descriptive statistic. Saya stresskan kat sini. No, bukan. A ni okey dah, cun dah. Objektif dia. Saya nak make sure kamu faham yang A ni kamu bukan guna relationship. So nanti kamu akan guna descriptive statistic. Okay? Sebab tu saya tanya tadi, kamu bagi a blank macam satu space kosong dan orang isi ke atau kamu ada a set of question yang kamu nak option yang apa responden akan jawab. Okay, saya nak make sure okay, kamu lepas ni terus tahu. Okay, maksudnya A okay, objektif A okay, tak perlu ubah apa-apa sebab kamu kata kamu akan ada set of question, responden akan tick. Nanti apa yang kamu perlu buat untuk jawab A ni adalah guna descriptive statistic. Okay, so A ni please mark descriptive statistic, later kamu baca apa tu descriptive statistic. Okay, boleh? Alright, second one. So this is apa antara ni relationship lah. Okay, relationship antara apa dengan apa? Okay, yeah. What is the IV? Tapi kat sini perception. Okay, so kena very clear. Sebab perception ni can be any perception. So B, okay ni B kalau nak ubah B B betul. Kalau kamu nak buat relationship, the word relationship tu better ada dalam ni so that kita tahu by orang kata first time tengok saja tahu dah. Okay, ya ini adalah untuk ukur relationship. So sepatutnya, okay, ini pendapat saya lah. Kalau nanti bincang dengan supervisor, dia nak stick pada yang ni, it's up to you dengan your supervisor. Okay? Tapi kalau kamu nak check, nak buat relationship kat sini, kamu tulis to examine pun boleh, to measure pun boleh. Okay, kalau measure, the word measure pun boleh ataupun to evaluate pun boleh. Okay, tapi saya suka the word measure lah. To measure the relationship between perception of tadi apa?
Online, no, yang ada 3 tadi. Ha? Hmm. Perception on blah 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 tadi towards satisfaction in online learning. Sebab kena clear perception, kalau nampak kat sini macam ini perception ni IV mana pula? Ataupun macam baru nampak, oh ini yang tadi benda lain, yang ni baru nak ukur perception. Tapi sedangkan perception maksud kamu sini adalah faktor yang tadi kamu guna kan? Ataupun consistently guna word yang sama. Kalau atas guna faktor, bawah guna faktor jugalah. Okay? Okay, so 3 tu masukkan supaya clear 3 tu. Okay, kemudian C. Okay, macam mana kamu nak come out dengan recommendation ni? Macam mana nak jawab nanti? Okay. Okay. So, satu akan ambil daripada previous tadi. Yang kedua adalah recommendation from student lah. From the participant. Okay. So, B tadi, okay. A adalah descriptive. B adalah correlation lah. Kamu nak tengok relationship kan? Jadi, yang ada, B sahaja yang ada pasal correlation. C, sama ada kamu guna secondary data. Kalau kita kata kita guna previous study tu, guna secondary data lah. Ataupun primary data, recommendation from the student. Kan? Okay, jadi dalam your set of questionnaire tu, jangan lupalah tanya pasal recommendation ni. Kan? Sagi tiba-tiba, tak ada jawapan recommendation. Cakap nak ambil recommendation dari student. Yes, recommendation ni dia very ni lah, open-ended lah. Open-ended question. So, what are your recommendation ke untuk avoid the stress among ini kan? Among student ke macam tu lah. Okay, so B is very important. A dengan B. Sebab A dengan B adalah quantitatively kamu akan measure. A guna descriptive. B kena put the word relationship kat situ and change the word perception. And actually sebenarnya B ni dia boleh jadi 3. Sebab kamu akan tengok nanti untuk B ni, kamu akan gabung ketiga-tiga tu jadi satu variable dan ukur kepada satisfaction ataupun kamu nak tengok satu-satu. Faktor A kepada satisfaction. Faktor B kepada satisfaction. Faktor C kepada satisfaction. Yang mana satu? So nak pecah kepada 3. So nanti B ni sebenarnya dia boleh pecah lagi B1, B2, B3 lah sebab sebenarnya kamu ada 3 relationship kamu nak ukur kan. Okay? Dia ada 2 option lah sama ada kamu nak letak 3. Dia ada 2 cara orang tulis. Satu, sebab bila kamu tulis satu macam ni, seolah-olah kamu nak ukur semua kepada satu. Maksudnya ketiga-tiga digabungkan kepada satu. Biasanya orang buat to be more specific, orang akan pecahkan siap-siap dalam objektif. Jadi sebenarnya saya rasa your main objective kat sini adalah yang B ni. B ni sepatutnya appear 1, 2, 3 relationship yang kamu nak ukur ni dekat dalam research objective ni. Sebab to provide recommendation ni sebenarnya it is not a main objective saya. Sebab nanti pun memang ada recommendation dalam 4 last kan. Sebenarnya orang kata secara tak langsung nanti kamu memang akan cerita juga recommendation tu dalam bab conclusion nanti. Jadi kalau objektif yang utama ni unless lah kamu nak buat memang very specific, kamu nak cari all the articles related to stress ni, kamu dah buat macam okay specific this year, siapa author and siapa dia recommendation dia. So very specific itu boleh letak. Tapi in my opinion macam C ni dia very macam sampingan saja yang memang kamu akan cerita dalam chapter 5. Okay? But the important thing adalah A, kalau ialah kamu nak identify the factor juga. B tu yang saya rasa kamu kena pecahkan siap-siap dalam objektif ni. So jadi A, B, C, D. B, C, D tu adalah 3 factor tadi. Factor the relationship between factor A to satisfaction. Yang B, C, the relationship between factor B to satisfaction. A, B, C, D. The relationship between factor C to satisfaction. So ada 4 lah saya rasa. Saya rasa tak perlu yang C ni sebab saya rasa memang C ni kamu akan cerita juga biasa bila kita nak buat conclusion kan. So kita akan cakap okay based on the previous
ataupun based on author B blah 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 blah. So in order to reduce the stress among undergraduate students, so apa yang perlu dibuat blah blah blah. So kita pun recommend supaya universiti pun buat benda yang sama, yang apa yang student perlu buat, universiti perlu buat, supaya untuk manage depression ni lah. Sekejap kamu guna word stress, sekejap depression. So make sure dia consistent. Sebab saya takut stress and depression adalah akan give different meaning. Depression ni satu penyakit orang kata apa, psikologi kan. Dia ada meaning of depression. Stress dengan depression tak sama. Jadi kalau nak tengok stress saja. Okay, so dia ada different meaning. Saya takut dia akan bagi connotation yang berbeza. So kalau stress, all the way guna stress. Sebab depression nanti dia kena ada pengukuran dulu. Setengah orang tu kita nak kata kita depression, bukan nak kata saya depressed lah, bukan. In psychology dia ada macam mana nak calculate adakah orang tu ada depression ke tak. Kalau stress kita rasa stress, biasalah stress kan. Macam tu. Okay. Alright, next. Okay. Okay, yang ni boleh dia akan sama dengan A. Ini tak sama langsung dengan yang objektif nombor 2. Kan? Apa effect on student satisfaction? Effect of what? Sebab kamu kata relationship tadi kan, nak tengok factor 1 kepada satisfaction kan. Jadi memang pernah orang buat factor stress ni kepada satisfaction. How stress? Factor of sudah saya macam pelik sikit sebab atas kamu tengok faktor stress. So kamu yang kedua kamu nak match macam mana faktor stress ni, macam mana faktor stress tapi kepada satisfaction. Pernah orang buat faktor stress tu kepada satisfaction? Saya takut dia benda yang berbeza. Sebab atas ni kamu tengok faktor yang mempengaruhi stres kan. Faktor yang mempengaruhi stres ni belakang dia itulah maksudnya DV itulah stres. Apa benda yang contribute kepada stres? Itu adalah faktor-faktor tadi IV. Yang contribute kepada stres level tadi akan jadi DV. Tapi yang bawah ni kamu nak tengok pula faktor-faktor stres tu kepada satisfaction. Tapi make sure kalau kamu nak buat, make sure dia memang ada sebelum ni orang ukur faktor-faktor tadi kepada satisfaction. Kalau memang ada orang ukur macam tu tak apalah. Okay. Sebab nanti kamu kena cerita satu-satu tau dalam chapter bila buat hypothesis nanti. Kamu kena cerita apa previous study cerita pasal faktor A kepada satisfaction. Faktor B kepada satisfaction. Faktor C kepada satisfaction. Sebab dia atas pasal effect of stress. Bawah benda yang stress tu, maksudnya effect of stress, bukan stress. Effect of stress tu kepada satisfaction. Jadi make sure benda tu adalah dibuat before this Okay, so yang dua ni sepatutnya tally dengan yang research objective tadi. Yang mana kata ada pecahan 3 tu. So dia patutnya what is the relationship between factor A and student satisfaction. Sebab kat sini when they are facing stress pula. Jadi macam tak tally. Kamu nak buat faktor stress ke macam satisfaction punya factor ke? Macam tu kan. Kan so kena tengok elok-elok Okay, yang ketiga tu kalau nak include lah macam ni. Okay. What is satisfaction student? Bukan what is satisfaction student kan. Objektif 3 tadi recommendation kan. So the word recommendation kena ada lah kalau kamu nak include pasal recommendation. The keyword for RO1, RO3 is recommendation. So dalam RQ juga kena ada the word recommendation. Okay. Kalau tak tu yang saya kata misalign. Dia tak align antara RQ dengan RO. Okay. Boleh? Okay. Lain next. Okay. Ini kita panggil framework. Okay. Belakang tu dependent variable tu just letak satisfaction je. Okay.
So memang nak tengok satisfaction kan, dia bukan related dengan e-learning ke apa kan? Tak, okay. Pergi balik tajuk boleh tak? Tajuk. Kira ambil bersama. Pergi title tadi, slide yang title. Okay, stress factor in online learning. So satisfaction tu, you kena stress satisfaction on online learning. Kan? Jadi, dan kena ambil measurement yang satisfaction tu pun, satisfaction menggunakan online learning tu. Sebab nanti orang akan, mungkin orang akan tak spesifik online learning nanti. Kan? Okay, tak apa, next. Yang tadi, method. Ni buat UUM student ke SML? Okay, tak apa. Yang ni skip dulu. Okay. Hmm. 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 2,000 student. Crazy Morgan. Okay, dapat daripada SML tu memang population list yang lengkap ada nama dengan contact number ke ataupun dapat jumlah saja yang kata 2,000 tu? So, okay, so nanti nak untuk sampling, kamu akan guna random sampling ke non-random sampling? Sebab apa non-random sampling? No. It is not the justification. Random and non-random sampling ni kita decide based on population list. Yang saya tanya tadi kan, ada tak nama dengan contact number. So if you have, siapa-siapa dah ni, if you have the population list, meaning you have the name 1 to 2,000 dengan dia punya contact number sebab kita nak bagi questionnaire kan. Ada population list tu, then you can go for random sampling. Okay, yang mana random sampling ni contoh dia ada banyak lah method yang kita dah belajar daripada research method. Dia ada banyak method dalam random sampling. Contoh kamu nak ambil setiap orang ke-10. So orang ke-10, orang ke-20, orang ke-30 daripada list tu. Kita akan ambil dan specifically kita akan bagi kepada dia saja. Itu nama random sampling. But if you do not have the population list, walaupun ada figure tu 2,000, tapi because of let's say lah PNC, so SML tak boleh bagi the list tu, then you can go for non-random sampling. Okay? So sebab apa saya kata tadi? Sebab kenapa guna non-random? Sebab kita tak ada population list. Jadi bila non-random, macam mana kita nak make sure dia adalah student SML? So kita boleh guna tadilah purposive sampling macam saya kata kat kawan lain. Purposive sampling ni maksudnya kita purposely select kita punya respondent based on the criteria, which is kriteria respondent kamu kat sini apa? Dia kena student STML. Kamu yang letak kat sini kan? Student STML. Okay, so you kena pilih make sure orang yang jawab tu adalah student STML. Macam mana nak make sure orang yang jawab questionnaire nanti memang student STML? Macam mana nak buat? Hmm. Kalau SEM tu tak perlu pun kan. Kamu letak je dia course apa. Kalau dia kata POM, MOT ataupun logistik, then you already dapatlah information kata dia adalah STML student. So itu kita panggil filter question. Okay, filter question ni kita develop question yang kita nak make sure, nak saring make sure responden kita tu adalah responden yang memenuhi kriteria research kita, which is for your case untuk Natasha ni adalah student responden tu kena STML student. So tak perlulah letak apa nama kalau nak letak macam contoh semester ke apa boleh, tapi kalau kita tak gunakan information tu dia akan memanjangkan je lah dia punya questionnaire tu kan. So kalau macam mana nak identify dia STML student, suruh je dia letak dia course apa kan. BOM ke, MOT ke, log ke, then kita akan tahulah kalau tiba-tiba dia jawab HRM. So kita kena apa? Kena buat apa dengan responden ni? Perlu tak kita masukkan dia dalam kita punya senarai? Tak perlu kan? So kalau dia bukan SML student, kita akan exclude dia lah daripada kita punya data nanti kan? Boleh? Okay, lagi? Next.
Non-probability betul dah. Kalau convenient ni macam ni. Convenient ni contoh kalau yang paling mudah kan. Kamu pergi pasar raya dan bagi soalan tu. Kan? Okay? Okay, thank you Jin Kian. So tapi kalau kita hanya macam kamu belas saja questionnaire tu. Okay, tapi tak tahu siapa yang jawab, then macam mana kita nak tahu dia adalah student SML ke tak kan? So you purposely select student SML. So macam mana nak buat? So ada filter question ataupun kamu belas lah dalam grup-grup WhatsApp ke apa-apa yang student SML. Tapi kena make sure ada juga filter question so that kita memang confirm yang jawab tu memang student SML sahaja. Okay? Right. Next. Okay, survey questionnaire. Okay. So library dan observation tu tak sangatlah, dia lebih kepada questionnaire lah. Okay, survey questionnaire. Sebab observation bukan kita observe macam tu je. Dia ada dia punya step-step, dia ada dia punya orang kata template dia how to observe, where to observe, when to observe. Observation ni biasanya panjang tau. Dia biasanya contoh kalau kita nak tahu sesuatu budaya, sesuatu tempat. So researcher ni akan duduk 2 to 3 months or even a year dekat kawasan tu to understand to observe and understand dia punya culture tu. Sama juga library ni bukan cara untuk collect data. Okay, cara untuk collect data dia ada dua. Data collection ni cara kita collect. Okay, cara kita collect sama ada kamu boleh guna data tu nak data primary or secondary. Kalau data primary maksudnya kamu yang collect sendiri menggunakan contoh survey questionnaire. Tapi kalau contoh yang kedua secondary data ni contoh kamu dah ada data tu, contoh kamu ambil daripada website, itu secondary data. Okay, so library and observation ni saya rasa tak related lah. Okay. Alright. Sekejap lagi. Okay, so thank you. So nanti, again saya repeat lah. Ini adalah saya punya suggestion lah. Okay. So Natasha boleh bincang dengan supervisor and so on. So kalau dia setuju dan boleh proceed. Dan kalau dia kata kita nak proceed dengan yang lama, so it's up to you. Sebab supervisor yang akan bagi markah. It's up to you lah. Saya bagi second opinion, kan? Saya bagi boleh. Tapi again, apa-apa, kalau let's say, saya tak nak jadi nanti saya gaduh dengan supervisor ke apa. Kalau ada clash, kan? Saya kata A, tapi supervisor nak B. So then proceed dengan B lah. Tapi you can always come and consult, buat consultation dengan saya, tanya saya, jangan risau. Yang tu okay je. Saya akan sentiasa bagi opinion dan cadangan dan kritik and comment. Tapi again, kamu nak buat tu, expect kepada kamu punya discussion dengan supervisor lah. Kalau dia kata okay atau kamu rasa maksudnya apa-apa discussion dengan depa lah, dengan supervisor lah, senang kan? Untuk yang proposal. Tak apa. Tak apa, dia dah bagi markah untuk RM dah selesai. Untuk proposal nanti saya pun akan check. Sebab tu saya nak present ni. So kalau kamu dah tahu dah kat mana, at least dalam report pun nanti boleh betulkan, right? Tapi apa pun, kalau let's say ada clash, pergi kepada first opinion, pergi kepada supervisor lah. Saya hanya sampingan sajalah, okay? Tapi memang boleh tanya saya. Kalau nak tanya apa-apa kan, boleh tanya je, okay? Alright, thank you Natasha. Okay, next apa?